jotno kulumka te kumkaham puilano chini social media ni friend ono ang khakaham yafaro जों जतनो साइमानो अजरावो बलाय खेतिफ्रावो वाना लायजा दै नायसिं लायजा दिनै जों नुखा चिनि तिप्रामथा चिनि बुबाग्रानि तुजुन माबाय जों प्राय 1 बছर हायिं थांगा चिनि टक चले माने आंनि जा खुदा जागा इनभल्व दङ किन्तु आपनानो चिंतिनि बलायखने मावान सगो एज ए पाब्लिक लिडार हिसाबै आं साइमानो लोगोसे सिगो आं तो बीजेपी बाय 5 बছर गतम फैका थामसाखलाय सामतांखा एलेन्स लो तिनि अपना जों तिनि अरतिप्रादे हास्तेनि तिनि जे बरो बुद्धिजीवी ज्ञानी गुणी बरो ते सिक्ला तिनि पब्लिक तिनि यूथ जत्तनो वान सप्ताय तिनि तिप्राहास्तेनि बिरमान तिप्राहास्तेनि तिनि मानथाय सप्ताय ताखोनो जों माइयाखौ আমরা তো ইসিং বলে ওনা লাইজা প্লাস তং নুখা যে বিজেপি সরকার ফ্যামিলি পরে ওনো সময় তাংমানি পরে ওনো আদিননো চিনি হোম মিনিস্টার जों रिंखा सेकेंड टाइम যখন বিজেপি আইপিএফটি সরকার চাকা দেওয়াইছা সেকেন্ড টার্ম সময় তাংমানি আদিননো जों বড় रिंखा खुद आपरो चिफ होम मिनिस्टर बरमना अमित शाह सामने पात्रा बरो फाइजा उनका जोनो बरो त्रिपुरा स्टेट गेस्ट हाउस रिंखा जो तो चिनी इलेक्टेड एमएलए चिनी सीनियर लीडर जों थां मालायका आपरो प्राय 1 बছর नि थांखा आपरो बो सालांगो जे बने भुबाय सालांगो जों जतो सिगोनुगु तो media kaza komunisar khud ada tongo samai patra tongo te ko manera tongo BJP top leader brok salango je tipramothani naimani matai soktai dimanno sung concert thlainai te sing abodi sung kaisa interlocutor sung songnai sung salainai sung saya borong jene saw खुद होम मिनिस्टार ते बीजेपी ने शीर्ष नेतारानो अककनो सालांगो अबो प्राय 1 बছর गाय थांखा जों सिउ किन्तु ताव कोन्दाबो सामों इमप्लिमेन्ट गयाखौ आमना जों वानाव जिन एक्सप्लेन अबो साव जे जों 2018 2017 आं बुझदोंमोन 2017 आवनो जों जों आईपीएफटी आंतंफ्रो आबार जों मन्त्रियाखौ जों 2017 दिल्ली थांलायखा इलेक्शन सिगां आफ्रानो कायसा कमिटि खाजाखा आबो जब साइमाना अब 2017 नि को आफ्रो काय होम मिनिस्टार दंगो राजनाथ सिंह आं जे खुद दंगो मोदी जी बाय जों अब प्राइम मिनिस्टार गलायनि नरेंद्र मोदी बय जों मालायखा ते होम मिनिस्टार राजनाथ सिंह बय जों मालायखा आब्रो हेमन्त बिश्व शर्मा को दंगो जों लिड खायनायखाय हेमन्त बिश्व शर्मा नङा आफ्रो दंगो जे जों एग्रीमेंट खायो दंगो कायसे कमिटि खायखा ब्रो जों साइमानो हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी सब्जेक्ट खाय सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल इशू न तो ये कैसा कमिटी खाजाखा अब अंडर द होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ते आ कमिटी नि चेयरमैन दंगो आबर त्रिपुरा फायगा 3-4 मास नि बरे को त्रिपुरा फायगा त्रिपुरा बाय कैसे हियरिंग खाजागा इन सेक्रेटारिएट संग आबर दंगो आंगा मिनिस्टर जत तो पोलिटिकल पार्टी बाय ते एनजीओस बाय आ कमिटी हाई लेवल कमिटी मालायका इंक्लूडिंग
Congress, BJP, Jonathan Murcha tongo, IPFT, INPT ako tongko. Kay kabang ma N0 ba ko malagay? Bro kasi presentation na ka. Apang kamu mo ito mo. Sino bokto bro kok saka meeting kay ka to political party by different way bro meeting kay ka memorandum yasap ka. Sing kakamani একটা কিছু উইথ নাই কমিটি হইতে কাছে जों রিপোর্ট মানাय বা जों ফিডব্যাক মানাय অকক जों ওয়ান্স মানাय ফিয়াবা এক বছর লাই থাকা 2 বছর লাই থাকা সেকেন্ড টাইম বড় খাইছিকা আমা বইতো সেকেন্ড টাইম जों মিটিং লাইকা নোটিফিকেশন দंगो আনা তাবো কাগজ দंगो উইদিন 90 days তার মানে 3 মাস বেশি হলো আবার রিপোর্ট না কম that high level committee report will be submitted within 90 days like result কিন্তু 90 লাই থাকা বিশি লাই থাকা last moment ka দিল্লি থানি সাকা কমিটি তামুখা আপনি রিপোর্ট আপনি ফিডব্যাক जों নাইগো आंनि खुद अमित शाह प्राय 5 बार malaika te home secretary malaika ang thangse dil thang kuskaya bono komiti tamungkha abni feedback abni outcome sone funugdi ini proport thumia abo kan experiment koksa ke patro lai thangka komiti tabo kono kuskrika non existent report brilia komiti utai committee activities krika abo ke ani past experience for the last 5 years তার মানে जों मासो खाय जे बीजेपी रो तिनमंगताम बरो खाका स्टेट गवर्नमेंट as well as leader of BJP the central ni angka ko bro they are not serious ci duho ko sambaro saimiya जों जे कसा हजाक माने जों जे मुसुक माने जोंनि pain agony जोंनि aspiration आबनो बरो serious खाखाय तैबो दिनै आं उनाव समाजालाय ini samit patra bay ang je malaika ang onek bar malaika bay ang bon onek kok saka tipani basic requirement sentangli regional party maslai bono onek bar saka joma dia nang hai boro sing samangango nang BJP habdi ana bo saka apro saka ang BJP hanan musugu kongres hanam tung tamu national party khai museng nei ba যখন ন্যাশনাল পার্টি খাইকে আবার আরাম जों सैमानो কোনো চিন্তা কरै কোনো বার্ডেন কरै কোনো রাंखौजानो अभाव करै जों काहामके सामतांबानो फियाबा आं बरसाका आनि बेसिक रिक्वायरमेंट आनि प्राइमारी इश्यू जे नांगौ जों मायखौ आं बरसाका आं बरो प्राय 1 घन्टा कक्सा गबायसा जोंनि बेसिक रिक्वायरमेंट आंबा जोंनि ल्যান্ড बगाना जाखा आदराबो आं खाकाव Cina orang ni Jonathan Murcha BJP netaro, au hai kok fena. Bro sebu saragia ang sai baro. Aprang IPFT minister ang samit padano onek kok saka. Bawana dakha ari au sing sai mia. Ispi ang land isaka. Land tabu khono tibrasaro yabo bumung kroi. Elatun kroi. Sing salayo sing bumi putro, sing hani besar. We are son of self. But still land issue is very serious. Tahu pernah tini barang ni, tiba sarang ni, jaga ni, bumungkerui, land restriction kaya dia. Including myself saka. Apa bukan saka? Including myself, angkat je minister, ani pun telah kerui saka. Not this piece of land ani bumungkerui, ani babon tong tit no, ani babon jaga tong hatai tonggu. Pray 30 kali kaya jauh hatai tong babon ni, kado tong babon ni. Itu till to the amount saka, ani pun tu si bumung kaya dia. Jadi babu songkai asal sitaya. Office alam bro thangya berboy ani babu thui thangka bom khailen malia. For the last 50-60 years ngar tong mani. Cina hatai lunga takano bom kuri khas. Khas bak forest base khas ke tong buhe bro taka. Ang khud omai buktu bugi. Cini ja kuri. Omai 60-70% tibrasa poribar.
Tafano, but not from Bumkuri, Bongari Bumkuri. It's a big issue, sir. After Bonaza Kari, why then government not doing anything? And for the last 25 years, CPM Sarkar, Kuru Khalelia. For the last 5 years, Santan Katabotini, BJP Sarkar, Kuru Khalelia. Issue Rokem serious Kanaya. Neither state government, neither leader, our serious Kanaya, our Koksaka, unemployed Koksaka. So these are all burning issues. The Hada backlog post in town. After positive has a backlog post. Out in the Katija Manthai. Our Mabu, Chidakajaya. Oh my god, no problem to you know. We are compelled. Some bad Domi Masaka, some statehood Davi Mahaya. Separate state of Masaka. They are the problem of Masaka. Because of these are the basic issues, no, sir. Kajaya. Chinidabre, my Abosaka. Not for one of the Aobahero. Get abomination Tini, Ante Comer Kosaka, our Sibia. Why our youth, educated youth in Saka? After Borosaka, Tangi or Motimatanga, we have a lot of intelligence group in now. And let them move the why? Why our youth took arms struggle? Akonoban Borosaka. Why our youth, educated youth, or Sikitoya? The other Tanera or Punitana, but couldn't sell it, or Sikito, or highly educated Tangible Matakawa. Over Harakam, how many Patana Budosaka? After Bonek, serious Kanaka. A over here. Chini, the basic requirements in Maya, Avani Bagui. There is no question to join national party. There is Congress, BJP, CPM, they are all national party. Bora Barbar Saka, no have the BJP government. Answer Habia. Biplop Dev and colleague Bobana, on a success like that. And Abruno, Mangunus Haya. Sir, the Buskango strike na Nitangito, Piaba Lukuro, Kubangma, Tabuk Summo, the Laitanai, IPFT, or the Lamakashpur, the Tini, Tipralen Manka, Ni Busalame High, Tabu over High Bagi, Umno, Ni Lukuro, one of the Gito, Abarongland and Tamko, Sanamusuki, Bubagramia, Horo, the Tangmani, Bubina Short Tangmani, Kunu, Borok by. Bob hiding to the pop tomorrow, Tan Bagi Matanga, Brotan Bagi Rinkan, Abrok, Motibu, Kias like that. Today, talking burning issues, but in current issues, some more other Buagra 5 minutes per hour, some meeting like an Osaimano. Some meeting Salaka, Chinijoto, MLA Tongo, EM Tongo, MDC Tongo, Chinsinali Tongo, no Mukanasam, Monday Quarter Cox Salaka, Arabs Salaka. So I take some operation. So BGB by top play money. I got so like Hanka. Tapano Boro, I want to implement here. Since explain to go, Kadesu, I'm not to you. So,
bisa saya bisa স্যার যে তাবুক একদম কক ফাইমানি ববাই थैजों सोंबाय बिसिङाव जों आंनि लाइभ नायथ'नाय जत' खाजानि थाखोथाय मुखुब सुनो आंना गारसानो तामिखि कायसा जिनि सारनि किसा सामुंनि बागै कल फाइमानि बागै बरिसि कक सामान बागै नंथानि आंना गारसानो सार ताम बबा हाय कक तुमाराव अबरं तिसा सेंग्रा दिखौ Chini decision about the party decision, so Bobara Thaitungia. Senkaka, Chini commitment. But since the Ramaka, the standpoint shamani without written assurance. So, Kuno Chini compromise player. How Chini standpoint? Oh, written Hamanake, Chini Bobanasum, Hedaraka, and Sotoko Masanai. जों आईपीएफटी खायफ्रा बाहायनायजों कोनो रिटेन जोंना दा गैया बारबारलि कक सालायखा कक बायसा किन्तु आरो कोनो रिटेन करै जोंनि जे जखन जो हाई लेवल कमिटी खायफ्रा कोनो जों आरो चुक्ति खालायदा गैया आव टाउन साइसे कक समासाव बरफ साका जों दाउन हाय खालायनाय बर जों कायसे कमिटी खालायफुनखा किन्तु आरो बथ पार्टी आरो एग्रीमेंट खायदा गैया आव जोंनि मिस्टेक जों आईपीएफटी नम्बर मिस्टेक जों बोथ पार्टी सय हैनाय माने जोंनि पार्टी प्लस बीजेपी हायखोबा गवर्नमेंट ओमफ्राय एकर्ड हन्टायग्रा जाबाय अब एकर्ड हन ओमफ्राय एकर्ड जों खायदा गैया अ इज मिस्टेक ओमफ्राय जों बरन कक थाथलिया बर कमिटी खायफ्रावखा हाय खायना सो बुखबाय कक सासिगो किन्तु आरो बर आव जोंनि मिस्टेक बागै जों साका जों रिटेन मारनाय दिनै खोना देखो रेडि किन्तु जों रिनाय ओमफ्राय एस्ट्रन गायक non dabina जों गसखा जों रिनाय नै एसे रिटेन मारिनाय अबाय जों सानो दाबो आ बागै जोंनि स्टैंड पॉइंट ता खन्थनो साइमनो तिब्रमथा ताउ फानो अनेक करा जोंनि 13 जन एमएलए दङ जोंनि स्ट्रं लिडार दङ तिब्र राज्यआव जतो साइमनो जोंनि तिब्रमथारि पार्टी नो जोंनि मैक्सिमाम जोंनि कम्पिटेंट लिडार दङ जोंनि कैपेबल लिडार दङ जोंनि कोनो वानाना करै including Team Bogagra. Total public business claim. Tini sengmuka Chin Johante Bogagra bo declare Flaika, bo Dojo, Onek Boros Hoika, and Ozo Simona, Bonis for the Hamia to do, bo Sapun Papun, Goody Wood from Kaitongo, Bobo, Onek upset Nitongo. And I think Supla 19% about Barbara Saiton. Kitobono somehow बरो सुनो बरो तमसानाय प्ले खायमा हैन दंखा आव जों रियलाइज खायखा जे एक बছर लुइ बहाय न बरो कोनो पैसा सुनो ठीक बरो आइसा कक सायखो रेनाय अ हाय कैसा कक साय दं कक काम साय दं मितु बास्ताव बरो हाय खायखो जों अबो कक साका उसरा आं थांगो दिले थांगो तिनि जों अमल मा सानाय जे चिन्ति प्रसारनि जे अवस्था Like Hamdia. Soon Nagaland by competitor Haiti, Manipur by competitor Haiti, Assam by competitor Haiti. See the situation, okay, Belay pathetic, and about Coxaka, Mr. No Coxaka. If you compare with Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, Tripura, we are not same. Our situation, that is not same. For Nagaland, what is the problem? Their own people are running the government. Naga itself is the chief minister. But in Tripura, situation is different. Why you always compare with the Nagaland, Manipur, Mizoram? No. Tripura situation is different. Hey, Omar has to go to Pomasa. Kito process Naga, Nikok Sawa, Manipur Kok Sawa. But by no compare to Clay, Chini, the amount I took, the language. Amokasa, different Amokasa issue. But about Tintini, standpoint Manaka, Moras put me there. Mawansoka, some aggressive movement, some of some aggressive movement training and kind, but no, Shiras Canalia. Avan Boino, Suntini, Masalaika, some Buagarama Poika, some a strong step Malasika. Avan Boino, Botini, Wansoka, some
step mana nai bo hanga style tong nai ni bo ni jin saka tini bo jokhonte press conference khaifro ang ni tongo bo bele emotional tini bo bagra khai belai bukha kalai belai bukha norong bo kok saka ni bo mukti phai thago ang bahai no ang ba niya pro onek dukhonangka engkai obahai khlai tini bo bagra no onek borok advantage nau sujug nau ang je buchimani ang to bo bagra bai ta bo simia potrai phang sang mana sidu jon bo bagra class 6 7 prai tongo akrang bai malai ja ang sidu bon bo belai bukha klai ni bagai borok rok bono sujug nau ang free friend kok sam masau engkai jokon te declare khaika engkai do sing borok belai kheno wana laka sing tengne se belai ke ang wana kha engkai no bo press conference khaika khaimani pore bo chini Delhi ka pekha Guwahati ro sing kawama kok sahojak kha engkai ni afro ang je khut tonga afro afro bo hotat ke phone call ma kha chini Samit Patra chini spokesperson national spokesperson BJP ni tai bo notice in charge bo bono saka bogrong saka nang bisa anero faidi sing kok salai nai nang bai kok salai nai important issue tu kok salai nai nang se phaibe ke chau ni bono request hai gang khana aro chini ekemi sabo tong nai ke sing se kok salai nai bo mi afro thik kronde bo kok sapro nong khana chatta ro kok sauka sarini chatta ke to emergency thaka bolo bolo na tiket batang ge aprno ang bisa mara saka ge bosawo tikase ang thang phaigarna bor tam sanaigarna tamak chini bohna mara ke balai boha kalai balai biha kaham buin kono buino bo balai respond do o bhai ang bonukha ke bothang ka ge bosawo ge tau malai nai tini borok kumuswali ang siamote noida dosta bor malai na ke bon loge sing saka loge tlang ding ke bo saka ang elok nik lang lai ke elok ibu saka good very good kaham nangka elok tlang di netap tin boro elok bai tin moharas Bhubaneswar bor kok salai nai noida ki dosta time khana ang khana wo apa bor malai bor detail kok sanai tai bor sunu feedback do hotai at the meantime tin meeting call khaijak jengoro 11 সময় চিনি মানিকা কুটো কিন্তু যত লিডার ব্লক লেভেল হইতে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সেন্ট্রাল লেভেল চিনি যত উইং অর্গানাইজেশন দङ চিনি বড় তিনি মিটিং চলাই দङ তিনি অবনা आं साइमानो चिन्ते बरसारो बसिक जों बिरमान जों मानै दं फियाबा जरा जरागो आं बखाबलै तंथे आंगो मावान सगो चिन बररok tojokuri ni bagai जों belai khano samutayang thango ang kasi example loi masaka meto masaka ni toni Nagaland ekdom bolkasi sawon NSC na IM Nagaland tabor tok choli tung koi bochron khabar tok chole mane ang khako prai 10 বছর kai thangara 9 বছর tak tok choli tung khom paye khom si boro busu dojjo tok chole mane Nagaland ro prai 8-9 বছর thangka sing tok chole busangka 1 বছর sing kochini tok chole mane ke tin Nagaland hai boro ro arin boro ro takon bo patient dojjo tung boro tin khai 1-2 মাস এখানে দজ্জ হারান থাকা abang sing success niya event ni netarong bhai no ti বছরক আসলে আং অনেক মাসনে গভীর মাসনে খাতা जों দজ্জ করে এক নাম্বার जों লুপ ছয়মেয়া তিনি আংতাঙ্গै মাওয়ান সবা তিনি বিকারাংখল আমর কাহাম মাহো যখন আং তুমি বিকারাংখল তিনি দা জগদীশ দেববর্মা কয়জন এরা দं চিনি নেতা kaham bro ang cerai kau lugu thayu bro ansel lu khai tong tani klang se khlai bro dojjo bro sipem khlai ma kamo congress khlai ma kamo BJP khlai ma kamo bro khlai bole
itu koitun ya tong chini belai ke sing bono mau respect mat khayo mama nego boron dojjo shokti bono sing manai ne pebak onek nera tongo dojjo kuri ek bosor tongmaya duই বছর tongmaya yang waisa abono chini public ro abo buci naya aboni bagi angka ko chini je chang safari to manti parai jago sing je bukto bugin to man obne kache karon chini dojjo kuri chini wansoma kuri taibu ang koinai chini leader no singo ning jekono party khaidi kaham ko nin byapara bo khaidi কিন্তু নেতা bai neta जों bai जों tibrasa je salai mane kok kita salai mane kok ham je salai mane abo kaisa ang belai jagai ang realize haja তিনি অবহেরক ব্যক্তিগত অবকোন ইম্পর্টেন্ট করি তিনি কিন্তু ইস্যু বেসিক সি আংতাং তিবা মদা খাইবা আংতাং বিজেপি কংগ্রেস খাইবা আবো নিনি মানথাই সপ্তাহনি বাগেছি ওর কোন ব্যক্তি ইম্পর্টেন্ট ইয়া কিন্তু তিনি বড় অঙ্কে ব্যক্তিগত থাংলাই বেশিরভাগ আবো বেলেগে চাইয়া আং কইনাই যত পার্টি লিডার কইনাই নों সিপিএম খাইনি গাহাম কক বিজেপি খাইনি গাহাম কক মথা খাইনি গাহাম কক আইপিএফ খাইনি গাহাম কক नों খাই थांदि abo kono bebriya কিন্তু जों bai जों बेसेबा चिन्तिफोराव नुगौ बाहाय आं तो अनेक आगुरिबले मिजोराम नागालेण्ड मणिपुर আমরা বড় হাম হ্যাংলাই আছে বড় পার্টিনো বেশি ইম্পর্টেন্ট দিয়ে এই অর জায়গাবো আংখা কাও চিনি সোসাইটি চিন্তি ফ্রা দফা जों বেলাইকে খেলাই দং বইবাই আবার বাগै जों দজ্জ মাতাवनाय দিनै जों সারাদিন বড় আং ফরমাখা ইভেন বাইরেनि বড় বানো অনেক আং বন্ধু দङ ফাতানি বড় নে দিল্লি রাवनि হায়দ্রাবাদ রাवनि তামিলনাডু রাवनि ইভেন নি মহারাষ্ট্র রাवनि আনি মো বন্ধু দङ আনো বড় কক সাহকা জমতে বুবাগরানি অমহাই বড় খনাগৈ সারা ইন্ডিয়াও কাপাই থাকা তামকে মহারাষ্ট্র অনেক নক সাইমান বনে রবাব দङ বনে অল নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ini all India bari kama fento bari fe botol khnawi bro wana dakha obo kai tini important issues bogara de step na mane abna bro bare ko wana dakha tei abo tei bro dabo cinta tai to abna boga yang o masawo tini bisingo kabhangma tini bogara ano bane bra kha ko ko saw bob du khona jaw tang ti bro thamcha kare tang bro ti bro bekto to mai khlai এই overall নতুন মায়াখানা হাই কে চিনি তিব্রা মথা বা তিন দফা তিব্রাসা जों आगौ थांगिया आं उसां बो कक्साका तिब्रा हांखे ताबो कायसा एग्जांपल खायजाखौ ताबो आब्रो जों वासना दरकार नों बारि थांनाय दि नों तेलेंगाना थांदि नों अन्ध्र प्रदेश थांदि बेन दिल्ली नों आं बायराव थांखाय नानो थाङाखै मेघालय थाङाब्रो सालावो जों तिब्रा हाय तेंलिया बर खाखि सालायगो बर मिटिं दङो आं खुद दङो नों थाइमका आं नियाव हाय कमा बक्तो बगिनका आनो बर फनु कक साव वयसा आं थांब्रा आसामाव बिराद गादारिं अबो नगाव आसामाव आप्रां अबो खायतो देसे खायतो बर साव लुकेट मेबार जमातिया बर कदिस दाम खानाय साइदमा बरो हाथ तो मने जागा तो मने बरो देश तो मने बरो ने राज्य तो मने ता बरो माने ते बिथांका we have to learn example from Jamati Aisha sungna na chi bro kok sau sung te ti prahai na mo chulia ti bra jo jeng na mo chulia sung sren nang nai sung khasra nang nai ne se sung na phuno si bro lecture ru over sung khaja go bele la sung sa we don't want to be second Tripura face over Nagaland boro Meghalaya boro even in Delhi boro bai so all to our point to boro ta kono sing khasia boni bagai angman koi nai bawa ga tham kam khai to ini bo kos lai nai bawa de soro bo jono feedback ro nai ngkla ang khako all to our right time right situation election nai tong lok sabha लोकसभा जखनो फाइथुं कांग्रेस फाइथुं बीजेपी फाइथुं आबो इम्पोर्टेन्ट या जों इम्पोर्टेन्ट के जों जे मान थाइ सकताय जों कन्स्टिट्यूशनल राइट आबो जों माना लागासि
जोंनि आनसोल दलनि नेचारावबोनो जों बिजेपि बिरुद्ध थांगिया कांग्रेस बिरुद्ध थांगिया तमके जोंनि मानथाय ब पार्टी ब दल जोंनि बर' सिरियास खाय अब जों नायना बिजेपि खायके जों बिजेपि न सापर्ट खायनाय कांग्रेस खायके कांग्रेस सापर्ट खायनाय जोंनि तिब्रामथा आनसोल दल सुद तिब्रामथाया जे आनसोल दलनि नेचारावबोनो जों नुइताबो आनसोल दलनि नेचारखाय जोंनि ससाइटिनि बागै जोंनि लोकाल इश्यूज जोंनि इम्पर्टेन्ट जोंनि लोकाल इश्यूज नोंथ' हते बिजेपि खायदि कांग्रेस खायदि लोकाल इश्यूना बरो इम्पर्टेन्ट दंमाया बरो नेशनल इश्यू थांगो याबो डिफरेंट जोंनि आनसोल दल खायमाने रिजनल पार्टी खायमाने ओंखाय जोंनि फार्स्ट प्रायोरिटी ओंखाय जोंनि लोकाल इश्यू जोंनि लोकाल इश्यूजों जों इमप्लिमेन्ट खालामनाय नेशनल पार्टी खायदि नि लोकाल इश्यूनो बावमा थानाय अबे डिफरेंट किन्तु जों बर' बारन बुजिया आं अनेक बार बाव मासाव जोंनि तिब्रा दखान बर' मासाव जों बर' गोबां बुजिया दं तुम्हारा बुद्धिजीवी तुम्हारा कर्मचारी तुम्हारा साधारण बर' यूथ पारानि बर' राव तिब्रा साराव ताकनो राष्ट्रजन कुछ बुजिया को सालाय जोंने जों बर' राव तम असहाय जों बर' असहाय गरिब नि बागै जों बर' फेमलाव जों बर' थकेव अनेक सालाय आं खोनाखाब्ला अनेक सालाय जों बिजेपि खायदा नांनाय कांग्रेस खायदा नांनाय ओंखायसो जों दफा मुक्ति मोननाय जों उन्नत डेभेलप होनाय जों चाकरि मोननाय जों नक बांग्रि जागनाय हाई शक जों मोननाय आबागै जों कांग्रेस खायदा नांगौ बिजेपि खायदा नांगौनो सिपिएम खायदा नांगौनो जों बुजाव जागौ इखो पारान बर' आबो अ हायदा वासलाय बर' आं बिजेपि खायसे आं नगराव बांग्रि जागनाय चाकरि मोननाय कांग्रेस खायसे हाय मोननाय दिनै मथा खायो बा आईपीएफटी खाय मांगला ए ओम हायके जों साधारण बर' बखा उल्टाङै थाङो सार ताइकाइसो सोंमों ताबुक बार्निं इ सुङै तंमनि वाग्रक टियार खासिदि जानानि जरा सकपाइख्या टीटीसी नो स्पेशल टीटीसी नो तुयो ओ टीटीसी आबो आईपीएफटी रो से पुइला खाइमानि यांग जनजाति मोर्चांका सोंसि खाइमानि आबो तिरुप्राव बिल पास खाइ पार्लियामेन्ट सिमिसि बाकी तंसु जत ड्राफ्ट कमप्लीट ताइ 10% ओ टीटीसी नो तिप्रा मथा तबुइ फायै हाय हाय पब्लिक नि माइलिस नाना नाइट ओंख्रि जे सोशल मीडिया रो वायरल तंमनि तिप्रा मथानि डिमांड हंगाय ताबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ना ओ टीटीसी दो तम किसा लुकुरक साइमानो मोसोन जोंनि डिमांड के ब्रॉड स्पेसिफिक या कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन कन्स्टिट्यूशन ताम दंबा जेदा कन्स्टिट्यूशन माथाय दं आबो मारनाय कन्स्टिट्यूशनल ताम सुयाक दं जेनि बागै आरो तो से दं नि तो से दं ननि आर्टिकल 2 3 दं ओके आर्टिकल 144 ए दं कादा कमा धारा दं अब तो तब स्टॉक नहीं चलना है टीटीसी हुंदे ताम अब तो पार्ट ऑफ द ओबीसी कन्स्टिट्यूशनसी किंतु टीटीसी मामा वे जों साक्सेस गया दिनै फुलफिल गया जों अब सालायो जों तो नौ साइमानो दिनै एक्सपार्ट कम दं दिनै इभेन दिल्लीयाव दिनै उकिल दं जों दिनै उकिल रमदा आं बेयाव बा मालायखा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन साखांखाय जों ब्रड सेन थामा दखने टॉक चलेफ्रो ड्राफ्ट चलेफ्रो जों ड्राफ्ट रं जाफाजाक ओंखाय अबरो बुजिया साबतव याबो इम्पोर्टेन्ट या आं सारा मोसोबो ठीक আছে टीटीसी जों और हका अब तो जनजाति मोर्चानि दा इलेक्शन मैनिफेस्टो दंमानि नौ साइबानो जनजाति मोर्चानि इलेक्शन मैनिफेस्टो जों लुखा डाइरेक्ट फान्ड हाई टीटीसी गा अब तो बगर बरो अब कक्सालिया बरो जास्ट सो बरो साइडका जनजाति मोर्चा हाइनो जखन आं आईपीएफ दंफ्रो जों कैबिनेट पास कर हका टीटीसी हाइ अब दारा पे जों अब हका কিন্তু আবার তাকে থুই তমলে তো নং সালা নং বিজেপি ঠিক আছে তাবো চিনি মহারাষ্ট্র আংকে অবন जों সাইমকে বড়কে প্লাই কক খাম সানামো খামানো जों সেদেবা মানে 90 days বিসে রে নাহিনে চিনি হাই লেভেল কমিটি রিপোর্ট নাহিনে আরো টিসি তমলে গে আবো তো जों সাইয়া বড় সাও रो তাবো Moras buka tok lai jang sapan pelu sakable omechen sakable johnson rinai hine ka omechen saung ke to bo tong thang le sen bo he deba o to moras saya moras hala si bo sau
Gitu mate mora sadang ke ba boro kotor kok samari ba. Iben chini mukhomantri Manik Shah bole tere khable waisa TDC sinai no khel deklai. Manik Shah je khud sajak meeting ko basan ojak bo tibro TDC thang sinai. তাড়াতাড়ি তিন হচ্ছে বুঝলে tab TTC ba je agreement khanya nai tongmani abo busu thelai sa abo same do bahai सेम क्लाइ आसे सेम क्लाइ सुगिया ता मखेबा जों ताबो पर्सनल जलसन जों नायो जे तिप्रा राज्यगो बो आइनमा खिलाय खांखाय सिनिबां पार्लामेन्ट सलुसन नाय आबो जों नायो टीडीसी आरो लेक पाउडर तंबा माने नै जों बो दारा बो आइन थेबो खांखाय सिनि पार्लामेन्ट सलुसन नाय जों सेफ सेक्रेटरि आबो जों नायो आबो जों साख्लायनाय बुमुं गासे कटरिया नों आइन लागु खायखांखे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बाकी जों सेब गनाय मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाबो लैंड आं बर बारवा साव आमर लैंड इश्यू दं जोंनि के पॉलिटिकल इश्यू दं ताबो रदे जोंनि आरो नियो स्टेट गवर्नमेंट नि आदागो बु जब जोंनि बस दं 20 ता सीट दं 20 ता सीट बिसिगो जों 20 ता माफार सर खालामैया निका आजागो जों सालायै साकाजे सीट न बाहायनो जों इम्पोर्टेन्ट बारनाय स्टेटहुड दाबी अब तो तिनी अल्टीमेट सलुशन सी आं ताव छाइसे पाउसा मजो स्टेटहुड दाबी सेपरेट स्टेट दाबी अब ताबो बरो अबनो गसिनाय खान मान ने स्टेटहुड दाबी माय एखे जों खाइलि अब पकिया जों बुसिखा तिब्राजनि सिसु जों बुसिखा ताबो नायने दैथि बरो साधारण ब्लॉक चेयरमैन मामा बायसि ब्लॉक दाबी दा समाय बायसि पार्टिया गायथौ ताबो तांगै बीजेपी बा ओनिने आईपीएफटी जोंनि साधारण बरन थंगै दंबा ब्लॉक चेयरमैन दं साधारण गरीब थांखे ब्लॉक नों बीजेपी नि यांखाय आईपीएफटी एखनो न वागरिया न तौरिया नों तबाव हादि न वाग माथर आसा बाबन हाबो थौ आवजि पार्लामेन्ट सलुशन गैया नोंखे अम हायखे साधारण ब्लॉक चेयरमैन सि थंगै दं तिमराव न जों नुखा बरमाव जों खाका चिन interim relief माने जों ताबो दरेसि जोंनो नि लैंड पावर डायरेक्ट फंड द पुलिस बिल ओमफ्राय गमत इशू दं जों जेसु आफार मांग्रालसो एडीसी ताबो जों आबो जों साइ दं एडीसी दरेसि नि सिट बे बारे खांखाय जों स्टेप बाय स्टेप आं आगे बो कक्सौ न खेफेदि जों स्टेप बाय स्टेप माकानाय नों जेकुनु खरसे बर' नों मेट्रिक पास के नों कलेज थांमाबा कलेज पास के यूनिवर्सिटी थांमाब्ले नों आसे दाखि यूनिवर्सिटी बात माखनाय बने स्टेप बाय स्टेप माकासानाय नों माइडिक पास संग्रादि 12 पास संग्रादि बीए पास संग्रादि एमए पास संग्रादि के माखनाय ब्लेसो गताबो वानसौ दि बनि बगनि जों सादा चिनि बर' अम ह जिनि जों मासिनाय जों दज्ज मातावनाय चिनि लिडार पर फेक मातावनाय के बुबा गराव सागा जों ताबो सातनो बरराव न जों बाहाय चोबानाय बरि बागै आं खागाव चिनि म फाइनल चिनि टास्क जोंनि तबो ओंखो ओंनाय ओंखोंगिया आं उसं बकक साका जों दो दाय नि सिचुएसन चलताय दंताबो जों तिनि जतन एग्रेसिव जों ताकन दंगो जों उसं बकक तिनि कफलायनाय चिनि कायसा तिब्रा दखानि बागै हामखायदे बागै न परमानेंट सलुशन सय फनो तिनि ताबो तिनि बेसिक रिक्वायरमेंट आबो मांग्रा हांखे जों सामखायनाय ताइ तिनि अल्टीमेट गोल आबो मना बारबो साव तिनि आसन हम तो सेपरेट स्टेट छे आबो तो जों मोबो खाइ थांनाय नों ओ ताबो डायरेक्ट फंड बा लैंड पावर मा हांखाय न तिनि तिब्रा मथा पाइ थांनाय तिनि पता मथा खायनाय करिखा अबे कगिया sir paithak sumung sir salaite jorang thangka paithak sumung obon tongnai tumung no tabo MP buskang lok sabha ni sikang BJP hapang ba central government ba BJP agreement tumung no sign maya hangkai buskang kaisa purbo Tripura ni ason SDC ajago tipra motha bomaika fight khaine BJP ni agreement mangka BJP ni poke fight khaine tumung na agreement maya hangka Tripura motha eka basanai bahai one shot buskang tir salaika आवते त सलाइ दंगो इको त कोइदिन बिसिन आव रिजाल्ट नाय जों एकटे कसो माखायनाय
Ora sakole tini specific kun tini o target kari teng BJP bai alliance mangnai Congress bai mangnai abo kono tini abo kari tau sung jasai kai tango sung test kai tango bo party sung no pero serious sung khaka sab sung help khai in case there is tau to India ngangka India block ro sung saka je no da bine sung nai nai bro bhain there is no written agreement saka sung bro chila khai nei BJP ro bhaina NDA block who NDA block bhaina tau to एकदम जरा शॉर्ट दो का NDA बहाई जो सागा का नॉन डाबले सं नाइ नाइ ब्रो तोले साजा NDA तोले साजा एक बस उनता का ब्रो खुद ब्रो नहीं साजा नॉन डाबले सं नाइ नाइ सं दी नाइ हाई तो तोले तोंगले ब्रो तोले साजा सी किंतु इंडिया ब्लॉक भेटे सं ताबो माय कुनो माय को किंतु सं नाइ सिं तोंगो ताउ तो जरा बलाई कम अबंग सावो बोगरा साव सं तिनी एक दिन बिसिङो न within 70 hours abo samung thane ai yang phan thamana ta pha kono security kori tok solai tongo nagiran tam kintu bonbang abo sawo china har mo bono china answer dol is party ni nature ko bono chino sabo side khai chini bang sabo chini global bacha abo chung nai ne samung tanai hambai klombai ka ठीक है 이거 나이랑 모자 건 빨리 다 파파만 다 그러는 게 나리 아 나야 코르시노르네. 아 나야